sɔrɔ cogoya min na I b'a to o cogoya la. I y'a sɔrɔ cogoya min na I b'a to o cogoya la. I tɛ fɛn fara a kan, I tɛ fɛn fɛnɛ bɔ a la. Izan nin tɔgɔ fila minnu n'olu bɛ an bolo n'o ye al-kabiru belebeleba, al-azimu ani fɛnba. Yɔrɔ o bɛ surunya ɲɔgɔn na mais kɔrɔ kelenw tɛ dɛ. Kabiru o ye fɛn min ye belebeleba ye. Al-azimu o ye fɛn bonyalen, fɛn min n'a bonyalen don. Bon ni mankutu fila ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala la. Izan a ko wal ibadatu ruhuha ta'zimul bari wa takbir. A ko alabato yɛrɛ a ni yɛrɛ alabato ni adamaden nin t'a la a tɔgɔ su. Bon mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ alabato yɛrɛ nin t'a la a bɛ k'i bolo baara dɔrɔn de. I b'a fɔ mɔgɔ min bɛ don seli la nka min ye seli yɛrɛ nin ye jumɛn don? El-khashiya, n'o ye ka sira Ala ɲɛ k'a bonya seli kɔnɔ, o de ye alabato yɛrɛ nin ye. Nka I b'a ye n'o samana ka bɔ seli la a tigilamɔgɔ ka seli bɛ kɛ dɔrɔn mouvement de. Sujudu, kunbereminɛ, wulikajɔ, nka I b'a sɔrɔ seli yɛrɛ bɛ kɛ laɲini min kama a t'o sɔrɔ. O selibaga de ka ca bi. Selibaga ka ca dɛ. Ka d'a kan I bɛ maa caman ye seli la a tigilamɔgɔ bɛ kule tuguni. Tiɲɛ yɛrɛ la a fɔra ko seli bɛ mɔgɔ lafiya, ne kɔni tɛ ka lafiya sɔrɔ. Bon o la selibaga kan k'a ɲɛɲini seli min bɛ lafiya di mɔgɔ ma est-ce que ale ka seli bɛ ka kɛ o cogoya la wa? N'i ka seli tɛ ka kɛ o cogoya la a ka gɛlɛn e ka se ka lafiya sɔrɔ I ka seli kɔnɔna la. Ka d'a kan alabato yɛrɛ fɛnɛ ni ma yɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ ye Ala bonya de. Ni Ala bonya tɛ jɔn bolo a bɛ siran fɛn jumɛn ɲɛ? A tɛ siran fɛn foyi ɲɛ. N'a bɛ alabato kɛ nafa ka sɔrɔ a la a ka gɛlɛn. A ko walihaza shuri'at at-takbiratu fi as-salati fi iftitahiha wa tanaqqulatiha. Y'a ye? A ko de kosɔn sariya nana n'a ye ka Ala bonyali a baaraw ni a kumaw ka sin k'a kɛ taasira ye seli la. Seli tɛ se ka dayɛlɛ ni Allahu akbar tɛ. Awa seli yɛrɛ baaraw tɛ se ka dilan ni Allahu akbar yɛrɛ tɛ. Mais ni yɔrɔ la n balimaw maa minnu fitinalen don n'olu ko seli bɛ se ka kɛ bamanankan na wali ko seli bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la, balimaw fili kuma don. Fili kuma don. Ala b'a ka diinɛ dɔ ka tɛmɛ anw kan. Ala ka diinɛ ka d'a ye ka tɛmɛ anw kan. Ala ma sɔn ka nin diinɛ in to mɔgɔw bolo, karamɔgɔw bolo u k'a gérer u sago la i n'a fɔ a ye Nabilahi Musa ni Isa alayhima salam k'olu ka sariya to an'u ka kitabu to chrétiens ani juifs bolo. Ala ma sɔn ka nin diinɛ in kɛ ten. Ka d'a kan juifs ye Nabilahi Musa ka diinɛ tiɲɛ a kɔfɛ Ala ye ciden wɛrɛ lana n'o ye Isa ye ka na u ye fili minnu don diinɛ la k'u réparer k'u yira mɔgɔw la. Bon Nabilahi Isa nana ni diinɛ min ye a ka kitabu min bɛ a bolo olu nana tuguni Isa tagalen kɔfɛ ka bayɛlɛma don kitabu in na k'a fan bɛɛ lajɛlen yɛlɛma. Ni fɛn t'olu bolo caman tɛ dɛ. Ni fɛn t'olu bolo caman tɛ.
mais ala isa kɔfɛ ciden wɛrɛ tɛna ni ala ye diinɛ in to karamɔgɔw bolo k'a sɔrɔ a ma diinɛ in tanga n'a a yɛrɛ ka masaya ye juifuw ye tulonkɛ kɛ tawurata sariya la cogo min na kerecɛnw ye tulonkɛ kɛ linjila sariya la cogo min na wallahi maaw karamɔgɔw tun bɛ tulonkɛ kɛ kuranɛ sariya la ten an bɛ k'a ye o yɔrɔ jan tɛ an ka nin wagati in na ni ala yɛrɛ ma maaw de lajɔ nin diinɛ in kama tulonkɛ min bɛ ka kɛ diinɛ la bi jɔnni b'a dan don maa si t'a dan don mais kuma o kuma i b'a sɔrɔ ala bɛ mɔgɔ de wuli a bɛ min labɛn a kama ka tiɲɛ yira mɔgɔw la ka nkalon kɔ kari o la bɛɛ b'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye bɛɛ b'a dɔn ko nin ye nkalon ye o la sisan tagasira min ka di i yɛrɛ b'o ta i tɛ se k'a fɔ k'i ma tiɲɛ dɔn ka bɔ nkalon na i ma nkalon dɔn ka bɔ tiɲɛ la i tɛ se k'o kuma fɔ ayi izan k'a fɔ ko seli bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye o mago bɛ dalilu de la dɛ o dalilu tɛ yen a bɛ fɔ ko dɔnnikɛla dɔw ko n balimaw dɔnnikɛla alimamiba 4 min dɔnnen don jɔnni ni jɔn don Abu Hanifa ani jɔnni Malik bin Anas Muhammad bin Idris Shafi'i Ahmad bin Hanbali rahimahumullah nunu alimamiba 4 de dɔnnen don al-mashhur minnu lakodɔnnen don nka kɔrɔ tɛ ko alimamiba wɛrɛw tɛ n ko ninnu ka karamɔgɔw bɛ yen ninnu yɛrɛla kalan wa o ma kalan karamɔgɔw de fɛ mɔgɔ bɛ se ka kalan karamɔgɔ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ i ka karamɔgɔ kan o ye ala ka ko ye mɔgɔ bɛ se ka den wolo i den bɛ tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ i kan e bɛ se ka den wolo den bɛ nafolo sɔrɔ ka tɛmɛ i kan nka lasili kɔni b'a la mazabu bɛ yen mazabu min bɛ taa fɔ 100 ni kɔ mazabu bɛ yen mazabu bɛ taa fɔ 100 ni kɔ min tɛ imam maliki ni abu hanifa ni shafi'i ni ahmadu ta ye mazabu bɛ taa fɔ 100 ni kɔ mais mɔgɔ caman b'olu dɔn ayi mais an filɛ ka nin karamɔgɔba 4 minnu fɔ ninnu ka karamɔgɔw bɛ yen mais ni karamɔgɔba 4 bɛɛ bɛnn'a kan ko ni anw ka kuma ni alakira ka kuma ye ɲɔgɔn fɔngɔ ɲɔgɔnya fa in sahha al-hadithu fa huwa mazhabi n'aw ye ne ka kuma ye n'a ni alakira ka kuma u ye ɲɔgɔn fɔngɔ ɲɔgɔnya ni hadisa ka kɛnɛ dɔrɔn a ye ne ta fili kogo la hadisa de ye n ka taasira ye dɛ maa kana tugu n ka fili kɔ nin ye karamɔgɔ ninnu yɛrɛ ka kuma ye u y'u yɛrɛ kɛ mɛlɛkɛw ye wa est ce que u y'u yɛrɛ kɛ ciden ye wa ayi u y'a sabati k'a fɔ k'olu ye adamadenw ye u ma ban fɛnɛ ko fili tɛ olu ka kuma la bali imamu shafi'i kelen k'a ka kitabu dilan fiqhu shafi'i al-ummu a tilalen kitabu in na o ko a ma ko imamu shafi'i k'i ka kitabu in k'a ɲɛna dɛ a ko kitabu in falen de don fili caman na ni alimamiba in a ko ale ka kitabu falen de don fili caman na mɔgɔw k'a ma ko karamɔgɔ ko cogo di a ko awɔ a ko kitabu min ni fili t'a kɔnɔ o ye ala ka kuranɛ ye Allah subhanahu wa ta'ala ko walaw kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira a ko ni nin kuranɛ in kun bɛ bɔ maa wɛrɛ de yɔrɔ min t'ale ala ye a ko san kun b'a sɔrɔ u bɛ fili ani fɔngɔɲɔgɔnya caman de sɔrɔ a kɔnɔ mais a ko ale ka kitabu tɛ ala ka kitabu ye donc o b'a yira ko fili caman de b'a kɔnɔ a yɛrɛ bonya wa a m'a yɛrɛ bonya bon hali ni a sɔrɔla ninnu ka kuma kɔnɔ n m'a fɔ n k'a bɛ yen dɛ n ka kuma kana yɛlɛma dɛ hali n'a sɔrɔla ninnu ka kuma kɔnɔ ko seli bɛ se ka kɛ ni bamanankan ye wali seli bɛ se ka kɛ ni kan wɛrɛ ni arabukan tɛ est ce que an bɛ baara kɛ n'a ye k'a sɔrɔ an m'a ɲɛɲini wa
ko parce que k'olu y'a fɔ wa ayi an b'a ɲɛɲini de parce que adamadenw don u b'u cɛsiri Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako iza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran ako dɔnnikɛla kiritigɛla n'a y'a ka cɛsiri kɛ sawaba dɔ ɲinini na a bolo taara bɛn ni sawaba ye baraji 2 de b'a ye wa iza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid nka n'a y'a ka cɛsiri kɛ tiɲɛ dɔ ɲinini ɲɛbɔli fɛ a nana fili a ma tiɲɛ sɔrɔ a ko halisa baraji 1 b'a ye a ka fili ala yafalen do ma munna parce que dɔnnikɛla don o y'a yira ko dɔnnikɛla ka kuma n'a ka fɔta bɛɛ tɛ sawaba ye a ka kuma bɛ jateminɛ de Imam Ahmad b'o de fɔ a ko la yuhtaju liqawli ahadin illa liqawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yuhtaju biqawli ahadin illa biqawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ako ante dalluya ɲinin kɛ ni maa si ka kuma ye ni alakira ka kuma tɛ dɔnnikɛla ta a bɛ suma de nka alakira ka kuma e yɛrɛ de bɛ tugu a kɔ e yɛrɛ de bɛ tugu a kɔ a tɛ tugu e kɔ dɛ izan ni o lahalaya don k'a fɔ ko seli a bɛ se ka kɛ ni bamanankan ye tiɲɛ t'a la dɛ ni maa min y'a kɛ i ka seli tɛmɛnɛ n'i y'a kɛ i ka seli tɛmɛnɛ ne ka kuma tɛ dɛ dalilu bɛ yen dalilu fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli aw ye seli i n'a fɔ aw ye ne Mahamadu ye n bɛ seli cogo min na aw ye seli i n'a fɔ aw ye n ye n bɛ seli cogo min na alakira selila ni seli jumɛn ye a selila ni kan jumɛn ye arabukan n'i ye kan wɛrɛ ta ka seli n'o ye est-ce que i selila i n'a fɔ alakira ka seli wa o ye kelen ye dalilu filanan k'a fɔ ko ala mago t'i ka seli la alakira ko sallallahu alaihi wasallam man amila amalan falaysa alayhi amruna fahuwa rad ni maa min ye baara o baara kɛ n'i ma ta anw ka dabada ma i ka baara seginnen don i ma ala mago t'a la o kɔrɔ a fililen don i kan baraji t'a la bon n'i y'o jateminɛ Allah subhanahu wa ta'ala ninnu ye dalilu ye minnu b'a yira k'a fɔ ko seli tɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la ni arabukan tɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ i y'i ni dungɔ de kɛ mais a kana k'i kɔnɔ k'i selila dɛ ayi wallahi maa tɛ se k'i tugu ka ciden fɔnkɔɲɔgɔnya ko la k'i bɛ taa sara i bɛ t'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ ko n sara a b'i sara ni mun ye i ye mun kɛ maa min b'a tugu ka alakira fɔnkɔɲɔgɔnya sallallahu alaihi wasallam o tigi ma ala bonya a ma ala ka ciden bonya ka d'a kan n'i fa y'i ci k'i ka taa ci min lase cogoya min na n'i b'i fa bonya i tɛ fɛn wɛrɛ don ci in kɔnɔ min t'i fa ka ci ye n'i y'a bɔ a cogoya la mun bɛ fɔ i fa b'a fɔ an den i ye n dɔgɔya o tɛ ayiwa diinɛ in cilakan de don n'a sera an ma wa wali jɔnni ka fa tiɲɛ don cilakan de don n'a sera an ma ala yɛrɛ ko a sera an ma cogo min na an k'a to o cogo la yɛlɛma kana don a la n'i ye yɛlɛma don a la i ma ala bonya i ma ala ka ciden bonya k'a d'a kan o kɔrɔ ala ye erreur dɔ kɛ e bɛna corriger alakira ye fɛn dɔ a tɛmɛna a la e bɛna corriger n balimaw n'an ko bɛɛ ka seli ka kan na cogo di seli bɛ se ka kɛ bamanankan na a tɛ kɛ fulakan na a tɛ kɛ marakakan na o bɛ se ka kɛ wa
e tɛ se ka seli ladaga kan kelen na k'a sɔrɔ kan min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ miliyɔn kanw de bɔ. E tɛ se ka seli ladaga kan kelen na k'a fɔ k'a tɛ se ka daga o kan tɔw la, o tɛ bɛn. Nka ala tɛ fɛ o ka don baara la parce que ni diinɛ tora bɛɛ bolo bɛɛ k'i sago k'a la a bɛna kɛ don o don bɛɛ bɛ couleur kura de don a la. Ala m'a to karamɔgɔw bolo dɛ. Ala yɛrɛ de b'a ka diinɛ in a yɛrɛ de b'a tanga. Ala yɛrɛ de b'i jɔ ni a ka diinɛ ye. Bon ni seli kun kan ka kɛ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye n balima o kun kan ka bɔ jɔnni yɔrɔ? O kun kan ka bɔ Ala de yɔrɔ. Bamanankan, bamananw de ye bamanankan da. Ala de ye bamanankan da. Marakaw de ye marakakan da. Fulaw de ye fulakan da. Kan jumɛn bɛ yen ko mɔgɔ b'a fɔ ko maa minnu b'o kan fɔ k'olu de y'a da. Donc o la diɲɛ bɛ se ka na Ala ta surprise la cogo di ko Ala t'o kalama? Balima Ala k'a ka diɲɛ dilan e kana diɲɛ dilannen sɔrɔ ka tila ka Ala lakalan a ka diɲɛ la tuguni, o ye kabako ye dɛ. Ala k'e dan e ka tila ka Ala kalan tuguni k'o kɛcogo la, ko denmisɛnnin fitinin mana kegunya cogo o cogo, denyɛrɛnin mana kegunya cogo o cogo, a ba bɛ sin don a da cogo min na a n'a ka kegunya bɛɛ a m'o ɲɛ yira a ba la. A m'o ɲɛ yira a ba la dɛ, k'a da k'a to wagati kalama. N'a ka kegu cogo o cogo, sin kan ka don a da cogo min, a kɔrɔbayara a ma b'o kalama dɛ. O la nin diinɛ in aw tɛna nin diinɛ in ɲɛfɔ Ala ye. Nin diinɛ in aw tɛna nin diinɛ in ɲɛfɔ Alakira ye sallallahu alaihi wa sallam. Aw tɛna se ka erreur bɔ diinɛ in kɔnɔna la. Ala ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Nin fɔra ka Alakira to sallallahu alaihi wa sallam Arafa kɛnɛ kan jumadonya fɛnɛ fɛ Ala ko Muhammad bi n ye diinɛ n y'a dafa aw ye. Fɛn min dafara maa tɛ se ka na fɛn wɛrɛ fara o kan. A bɛ dafa don min na bamanankan t'a la dɛ. Kan wɛrɛ tɛ yen min b'a la. Bilal yɔrɔ jumɛn kan kun don? Habasha ka tɛ? Habasha bi an bɛ yen nɔ fanfɛla wele Éthiopie. Éthiopie kan tɛ yen wa? Bilal delila ka seli wele kɛ Éthiopie kan na? Ani Alakira tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o sallallahu alaihi wa sallam. A delila ka seli Éthiopie kan na wa? Salman el Farisi yɔrɔ jumɛn ka don? Iranien tɛ? Salman el Farisi delila ka seli kɛ Iranien kan na wa? Balimaw an ka sabali. Izan Suhaibu fɛnɛ tun bɛ yen mais Suhaibu lasili ye maganka ye nka ale taara lamɔ Rumiyan fan fɛ nka Rumiw o tun tɛ seli Rumɛnkan na dɛ, o tun bɛ seli arabukan de la. O de la ni maa min ko Allahu akbar k'o de bila ko Ala ka bon i ka seli man ɲi. Seli t'i ye dɛ, ka n'i yɛrɛ sɛgɛn. N'a bɛ ɲɛ kan wɛrɛ la n ko kuma wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ Ala ka bonya yira arabukan na. Allahu a'azam, Allahu ajal, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen mais nin si tɛ se ka Allahu akbar place ta. Awa arabukan wɛrɛw ma se ka nin remplacer cogo min na bamanankan tɛ se ka Allahu akbar remplacer seli la, marakakan tɛ se, fulakan tɛ se, dɔngɔnɔkan tɛ se. I bɛ diɲɛ kan modèle o kan modèle dɔn a si tɛ se ka Allahu akbar remplacer parce que Allahu akbar in de ka di Ala ye ka tɛmɛ kan bɛɛ kan. Arabukan na kɔni. Arabukan nama in de ka di Ala ye ka tɛmɛ kan bɛɛ kan. Ala y'a ka kuranɛ jigin kan min na e b'o to ye cogo di k'e bɛ t'i nɔrɔ kan wɛrɛ la n'o kan tun bɛ bɛn e de ta ye diinɛ ye wa wali Ala de ta y'a ka diinɛ ye? Ala de ta y'a ka diinɛ ye. Ala bɛ bato ni min ye Ala de b'o décider o. Min ka di Ala ye Ala de b'o fɔ. Min bɛ kɛ Ala de b'o fɔ, min tɛ kɛ Ala de b'o fɔ. Mɔgɔ tɛ se k'a jira Ala la min ka di Ala ye. Ayi, nin ka di n ye a y'a kɛ. N b'aw don n ka alijinɛ la. Ni man di ye a y'a to yen n'a y'a kɛ n b'aw don tasuma la foyi tɛ bɔ a la. Ala de bɛ décider.
mais k'a kɛ an bɛ nin wagati minnu na maa dɔw bɛ n'a fɔ ko seli bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye o dɔ la an bɛ ɲininkali de kɛ yali o tigilamɔgɔw juguya dɔ de b'u kɔnɔ ka taa arabukan ma wa wali problème dɔ de b'u ni arabukan cɛ wa maa tɛ kuma gansan koyi n'i kumara cogo o cogo fɛn min bɛ dusukun na dusukun ka jurufilen ye nɛn de ye n'i y'a dabiri cogo o cogo minnu bɛ yen i b'a labɔ dɛ arabukan in de ka di ala ye ka tɛmɛ kan bɛɛ kan o la an bɛɛ kan ka arabukan in de kanu ka tɛmɛ kan bɛɛ kan parce que o de ka di ala ye e bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ fɛn min man di ala ye n'i m'o kɛ wa o tɛ se ka kɛ o parce que ala de ta ka alijinɛ n'i ko ala tiɲɛ la nin ka di ye nin fana ka di ne ye ne tɛ taa nɔfɛ i bɛ alijinɛ wɛrɛ ɲini min tɛ ala ta ye yakhluqu ma yasha ala ko ale de bɛ fɛn da fɛn min ka d'a ye wa yakhtar n'ale ye danni kɛ ale ala de bɛ tila ka sugandili fɛnɛ kɛ a ko walaysa lahumul khiyara a ko sugandili tɛ aw ye parce que aw ma danni kɛ aw ta t'aw yɛrɛ ye aw ta tɛ kow ye ne de y'aw dan ne de ta ye ko ye awa ne de bɛ sugandili fɛnɛ kɛ a tɛ se ka sugandili kɛ ni ala de bɛ sugandili kɛ kuma fila tɛ yen ala ye kelen de ta y'a ka kow ye n'a kelen de ta y'a ka kow ye o de bɛ kɛ izan Allahu akbar e k'a fɔ bamanankan na wa kɔrɔ ala de ka bon ayi o t'a kɔrɔ ye o t'a kɔrɔ ye Allahu akbar ala ka bon o t'a kɔrɔ ye yɔrɔ a tɛna fɔ k'aw tɛ nin kɔni dɔn n'a ma nin kɔni dɔn kɔni san caman seli la halisa a tɛ Allahu akbar kɔrɔ dɔn o ye balawu ye dɛ saniya bɛ masa ye ala de ka bon voilà e ye mun ye n y'o faamuya e ye mun ye fiya jumɛn de ye kasɔnga ayiwa kasɔngakɛ ye bamanankan mɛn ka tɛmɛ bamananw kan dɛ ala de ka bon o tɛ Allahu akbar kɔrɔ ye o Allahu akbar o kɔrɔ de ko ala de ka bon ni fɛn bɛɛ ye n'i ko ala ka bon i ma kuma in kɔrɔ di n'i ko a ka bon n'i y'i jɔ ye o kɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ yen min bɛ se ka bonya ka tɛmɛ ala kan o tɛ Allahu akbar kɔrɔ ye Allahu akbar ala de ka bon ni fɛn bɛɛ sigatu afdal ale de ka bon ni fɛn bɛɛ bon e k'a jateminɛ i jɔ bamanankan na ko ala de ka bon ni fɛn bɛɛ i b'i bolo fili est ce que hali a bɛ ɲɛ ni hali jɔ ko ka Allahu akbar to yɛrɛ k'i b'i bolo fili ko ala de ka bon ni fɛn bɛɛ n'i yɛrɛ y'i bolo fili i b'i yɛrɛ lajɛ parce que i b'a dɔn i ye baara min kɛ hali i yɛrɛ dusukun tɛ sɔn a ma ala ye ko o ko labɛn wallahi ni adamaden y'a fɔɲɔgɔnya mɔgɔ t'a f'i ye i yɛrɛ b'a dɔn k'i ye kolankolon kɛ i b'a dɔn k'i ye kolankolon kɛ i biritɔla ala de ka bon ni fɛn bɛɛ i wulitɔla ala de ka bon ni fɛn bɛɛ k'i to nin yɛrɛ la a laban na i bɛ seli yɛrɛ to yen i bɛ taa don fɛn wɛrɛ kɔnɔ an balimaw n'a y'a ye mɔgɔ minnu bolo fili don aw kana kabakoya k'a fɔ ko ala bɛ se ka mɔgɔ fili ka dɔnniya to i bolo o ka teli ala fɛ ka mɔgɔ fili ka sɔrɔ i kunkolo bɛ ɲini ka ci ni dɔnni ye o tɛ foyi ye ala bolo jɔn ka bɔ ala ka fili ma wa jɔn ma bɔ ala ka fili ma yahdi man yasha wa yudillu man yasha a ko ale ala maa min ka d'a ye a b'a kanda maa min ka d'ale ala ye a b'a fili balan bɔnbawuraw min kɛ ni ala tɔgɔba tun b'a bolo o ma nɛgɛ k'a bila nabila musa la a halakira wa a ma halaki a halakira bon k'a fɔ ko karisa ko nin dɔnnikɛlaba in ko de y'a fɔ dɔnnikɛla ta tɛ diinɛ hari ala y'o jɛ ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam
ako wama ala rasul illa al balagul mubin fɛn min bɛ ciden kan o ye ka cilakan lase laseli min n'a jɛlen don bɛɛ ye kɛnɛ kan k'i y'a lase ciden niyɔrɔ t'a bolo e k'a jateminɛ n'a y'a sɔrɔ ko dugu ko de tun ye diinɛ ko ye alakira tun tɛ maganto ye sallallahu alaihi wasallam n'a y'a sɔrɔ ko kabila ko de tun don alakira tun tɛ kurɛsiw kɛlɛ sallallahu alaihi wasallam a y'u kɛlɛ wa a m'u kɛlɛ a y'u kɛlɛ a yɛrɛ bɔra jɔnni na a bɔra kurɛsiw la n'a y'a sɔrɔ ko danbe ko de tun ye diinɛ ye alakira sallallahu alaihi wasallam a kun t'a fanincinin fɔɲɔgɔn ye n'o ye Abu Lahab ye fo ala bɛ soran kuduru jigin k'a n'a muso danga kuranɛ kɔnɔ o tɛ surunya dan ye mais ala y'a yira k'a fɔ ale ala ka diinɛ ko joli ko tɛ danbe ko tɛ kabila ko tɛ ale ala ka ko y'a ka ko ye hali maa min n'ale ala ka di n'o o masurunya maa de y'i bale ala ka diinɛ la a b'i halaki a mago t'a la exemple man ca o exemple ka ca ala y'o o tamasiyɛnw yira cidenw na a y'o tamasiyɛnw yira cidenw somɔgɔw la nabilahi nuhu alayhi salatu wasalam a furumuso n'a den u ma kɛ silamɛ ye ala y'o halaki Lut alayhi salam a furumuso ma kɛ silamɛ ye ala y'a halaki cidenw tɛ wa mais est-ce que ala y'u to yen u musow to yen wali k'a den to yen ko parce que nin ye n ka ciden ka mɔgɔ ye n tɛ fɛ k'a dusu kasi n ko Nuhu tilala ka ala deli n tigi ala lahara ko in tiɲɛ don dɛ kiri bɛ na ne den taara taa cogo min na ala n bɛ siran ko bɛ cogo di ala n b'i deli ala ko Nuhu n b'i ladi kana n deli fɛn na i tɛ fɛn min kalama ka n'i sen don ala dɛ i den tɛ ɲumankɛla ye i den tɛ baara ɲumankɛla ye Nuhu ye yafa de deli ala fɛ a ko n b'i deli ka yafa ma i ka hinɛ na n b'i deli kana n fara maa ta tiɲɛniw kan a yɛrɛ tilala ka bɔ yɔrɔ de ɲini ala bolo munna a woloden halakili est-ce que a diyara ye wa a ma d'a ye mais ala y'a yira k'a fɔ ko ale ala ka diinɛ ko o t'a la dɛ donc kana fɔ ko nin dɔnnikɛla karisa ye nin kuma in fɔ ka sin k'o kɛ dalu ye i yɛrɛ bolo ayi o tɛ ala ka diinɛ ye a ka diinɛ ye balimaya tɛ ala ni maa cɛ joli tɛ ala ni maa cɛ danbe tɛ ala ni maa cɛ ala mago tɛ mɔgɔ si la ni mago bɛ fɛn na e de mago b'a la donc ala ka diinɛ de y'a ka ko ye o diinɛ in a ye sankolo ni dugukolo jɔ kama o diinɛ in a ye fan bɛɛ lajɛlen kɛ armée ye diinɛ in dɛmɛli kama ni maa min bɛ diinɛ in dɛmɛ ni maa min bɛ fɛ i ka ko ka don ba la ala bolo i jɔ n'a ye ni maa min bɛ fɛ i ka ko ka bɔ ala bolo da la diinɛ fili i kɔfɛ a bɛ min k'i la i b'a ye izeni nka kana ka diinɛ ɲagami an bolo bi maaw dalen don mɔgɔ minnu na n'a mɛnna olu da dɔrɔn ko nin don dɔw yɛrɛ t'a ɲɛɲini yɛrɛ ko karisa y'a fɔ dɔrɔn anw ka ko dan ye o ye bala laban na bi an nan'a ye fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ maloya ka nkalon mɔdɛli dɔw tigɛ sisan maa minnu bɛ wolo ko silamɛw olu yɛrɛ tɛ maloya k'o nkalon mɔdɛliw tigɛ diinɛ la ka d'a kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a ko asasul hasanati kulliha as-sidq baara ɲuman bɛɛ jubaju lasili ye mun ye tiɲɛ wa asasu sayyi'ati kulliha al-kazib baara jugu bɛɛ jubaju ye fɛn min ye o ye nkalon ye wa kana abghadu al-khulqi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-kazib jogo min kun ka go ala kara ka tɛmɛ jogo bɛ kan o ye nkalon ye mɔgɔ o mɔgɔ ni tamasiyɛn de kɛra nkalon ye i ka kow la awa ala yɛrɛ fɛ i ka ko tɛ ko ɲɛnama ye ala bolo dɛ wallahi hali ni bi jaari la
kana ɲina bamanankan dalen kɔ dɛ ngalon b'a don de ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲɛ a b'a don de ɲɛ diɲɛ yɛrɛ i ka don fitinin ninnu don koyi i ka don fitinin ninnu don yanni i ka sa dɔrɔn a mana caya cogo o cogo i mana sa don min na o ye ko ninnu de bannen nka silamɛ k'i sigi ka ngalon mɔdɛli dɔw tigɛ hali ngalon min n'i ye fatɔ lajɔ k'a ɲɛfɔ a ɲɛna a n'a ka fa bɛ a b'a kunkolo firifiri a b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ma don yɔrɔ ye nin na ne tɛ sɔn nin ma nka maa minnu n'olu bɛ diinɛ kɔnɔ olu de b'u sigi ka kuma dɔw fɔ kuma minnu yɛrɛ maa kalanbali n'i y'a sigi k'a fɔ a ɲɛna walahi a b'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ aw bɛ tila ka bilahi de kale dɛ u bɛ tila k'u kale ala tɔgɔ kan balimaw maa bɛ se ka fiɲɛ maa bɛ se ka ngalon kanu maa bɛ se ka maa kanu fo k'a supporter ngalon kan o de la adamaden i ka kɛ yelikɛla ye i mana mɔgɔ kanu cogo o cogo kana dama tɛmɛ a ka ko la dɛ o de la ala kɛra ye kangari da sallallahu alaihi wasallam a ko man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ni maa min tugu ka ngalon de da ne Muhamadu la a ko i place préparer jahannama tasuma la dɛ diinɛ ma besoin ka ngalon tigɛ k'a da ala kira la pour que maaw ka kanu ngalon kan o fɛn tɛ tiɲɛ min fɔra n'i b'a dɔn dɔrɔn o fɔ la ikraha fi din karabali tɛ diinɛ la koyi qad tabayyana rushdu min al-ghayy tiɲɛ ni ngalon a bangelen don man sha'a falyu'min n'a ye maa min diya i ka sɔn wa man sha'a falyakfur n'a ye maa min diya i ka kafiriya a bɛɛ ka kan ala ye i bato tɛna fɛn fara ala ka ko kan i ka ala kota tɛna fɛn bɔ ala ka ko la izen nin kuma min n'a bɛ fɔla k'a fɔ ko seli bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye inna anzalnahu qur'anan arabiyan ala m'a fɔ qur'anan bambariyan wa soninkiyan qur'anan arabiyan arabukan de don ala ye fɛn min jigi arabukan na e bɛ o bayɛlɛma ko k'o bɔ arabukan na dɔ bɛna fɔ ko o la mun an bɛ kuranɛ kɔrɔ fɔ bamanankan na o tɛ kuranɛ kɔrɔ fɔli bamanankan na an bɛ ka seli de wa an tɛ ka seli koyi an m'a fɔ ko ka kuranɛ kɔrɔ fɔ kan wɛrɛ la k'a tɛ bɛn dɛ ala ye ciden o ciden ci a ko ala ye ciden o ciden ci a y'a ci ni mun ye wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi amma ciden foyi ci n'a ma ci n'a yɛrɛ ka kan de i bɛ taa min ɲɛfɔ mɔgɔw ye e bɛ taa fɛn ɲɛfɔ mɔgɔw ye kan na o tɛ kan min dɔn o b'a minɛ o bɛ mun kɛ n'a ye o ye ka t'i jɔ kaburudon na k'i bɛ su waju o tulo b'i la wa tulo t'i la nka o yɔrɔ tɛ hadisa bɛ se ka kɔrɔfɔ kan bɛɛ lajɛlen na i bɛ k'a ɲɛfɔ maa minnu ye u ka se k'u ka diinɛ faamuya o tɛ baasi ye ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ye sahaba dɔw bila ka taa kan dɔw kalan sahaba kelen tun bɛ yen a tun bɛ kan 18 mɛn walasa ni lɛtiri minnu nana ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la n'a ala kira t'a dɔn a y'o maa min bila ka t'o kan in kalan a b'o lɛtiri ninnu ta a b'o kalan a b'o ɲɛfɔ ala kira ye donc o la an y'a dɔn k'a fɔ ka diinɛ ɲɛfɔ kan wɛrɛ la dalilu b'o la kuranɛ kɔnɔ dalilu b'o la ala kira ka hadisaw la sallallahu alaihi wasallam a ka kɛwalew la mais ka seli kɛ kan wɛrɛ la o tɛ bɛn dɛ seli ye ala bato ye fɛn fɛn de ye ala bato i nana k'o sɔrɔ cogo min na i b'o to o cogoya la i tɛ se ka dɔ fara a kan i tɛ se ka dɔ bɔ a la dɔ bɛ n'i jɔ wajuli tɛ ala bato ye wa awɔ wajuli ye ala bato ye nka wajuli ye ala bato ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye sahabaw bila ka kan wɛrɛw kalan walasa ka ɲɛfɔli kɛ diinɛ la dalilu b'o la mais ka seli bamanankan na aw ye sahaba kelen yira an na wali aw ye tabiina kelen yira an na mɔgɔ ɲuman tɛmɛlen minnu ni ala kira ko sallallahu alaihi wasallam olu de ye mɔgɔw la sɔn ɲuman ye a ye mɔgɔ kelen yira an na hali hadisa ngalon tigɛlen na ko min delila k'a kɛ hadisa ngalon tigɛlen dɛ min delila k'a kɛ
yoro maw jafari yara fu yen galon tige ka dala krala nabe foluma al ahadithul mawdu'a don galaw ye jetemne ko hadisa tara jo fo hadisa batan fla kan galon fintige ka dala krala sallallahu alaihi wasallam ku nin dungo supporter ka ke hadisa e nga toujours ala ye cew de bla munum be ala kraka kuma don sallallahu alaihi wasallam ani minta ka kuma we ka anyanya na kumbo nyona ka nyuma ni banabagato ira mola wala sa mawku ira koloshi ala be dinen koloshi aywa mogo koni ni tugu ka seli bamanankana ni ta don ala be ya fayma parce que ta don mais ni tugu ka ala kra fongo nyoya ka dabo akama ibe songa ta kafiri ala de ala kra fongo nyoya oti fani ba fongo nyoya de ayi ala ko falyahzari alladhina yukhalifuna an amri ako mogo ku ira koloshi koy mamunumbu tugu ka muhammadu ka ko fongo nyoya ka kata sira fongo nyoya ku ira koloshi de an tusibahum fitna kana nusro o fitna imam ahmad ya akorofo ako o tigila mogo yanu kasa ala be no tigila mogo jenge ka bo islamia sira ka obe bo islamia sira kampe o ya doye wala ala be fitna do sengoro ka dine nyagami ubolote tieni ngalo yere donka bo nyoma o yana kasa aw tusibahum azabun alimun fi dunya wal akhirah ala bena nyangata sigu ka nyangata minabu mandimi jiye kono jiye ube problème soro la harafe no beta problème soro o kono ko maywa donc ka ke tagasira yere yi fo ka ke ka mo yere dala korobo akama amandi munu ye kolu dala korobo hagilla kibe ka jom dala korobo ha wallahi netta te dine en fatate etate ifatate niya dabo kama ite ka ne dala korobo ala kadi mami to ko dala korobo ini belule ba yere de be nyona ote mede ayi kini ala blala nyona kiya alla kale ya yoro wore do yante iya me ka jari la ya dabla jonade foni tubira ka dabla alama deli ka mashi goshi ka tigila mo ya alla kale konni ala nyon soro sami ay ito la kale izen adama de ni be tlo gele yala ni be jiye baraw barala ni ta koni se alama o ye fu sirile ya dana bamanon ka kuma ko digi dan e dene ni sera dene na ibijo ite temeyenga awa ni ko fana sera alama ini soja aban wati serao awo ni kiri kon sera alama o koro de ko kiri tiga wati asera na ma se alama alisa tobe ngana kon sera alama abana laka famil dama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين